have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Semangat pagi teman-teman. Kali ini saya ketemu konsumen, ini motornya susah hidup ya teman-teman. Di setel kaki juga susah sekali hidup. Oke, langsung saja ke videonya ya bosku, jangan di skip. Pertama kalian buka tutup klepnya, terus kalian setel klepnya, ya longgarin lah dikit, jangan terlalu rapat. Dan kalau sudah disetel, kalian pasang kembali tutup klepnya ya bosku. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. For you, for you, for you, for you, for you, for you, Dan jangan lupa kalian tutup joknya dengan plastik bekas ya bosku. Sekarang kita coba tes tata tangan ya bosku. Sekarang coba kita hidupin pakai setel kaki ya bosku.